Maayong buntag sa tanan mga igsoon. Salamat sa kahigayunan sa Ginoo nga makapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. And karon atong ipadayon ang atong pagtuon diha sa libro sa Episo, kapitulo 6, versikulo 5 ngadto sa 9. Dili pa pagsugod igsoon magampo sa ta. Amahan na mo nga balaan, Dios nga gamahanan ipasalamatan kanamo Ginoo sa imong kamaayo. Ug salamat o Dios tungod kay nagmatinud-anan kanamo sa tibok higayon ug sa tibok panahon. Nga diin o Dios padayon ka nga nagtudlo kanamo pinaagi sa imong pulong ug nagbagto sa among kasing-kasing una-una sa among mga panglantaw sa among nilukan sa tibok namong pagkatao pinagi sa lihok sa balaan nga espiritu. Amahan nga gisurinder ug gitugyan namo kanimo ang tanan nga amo ang pagtuon karon ug tugod ti Dios ang imong balaan nga espiritu magapamuhat sa matag usa kanamo hain man kami karon nagpundo. Tuguti amahan nga ikaw o Dios ang padayon nga maningkamot sa pagbago sa among kinabuhi. Panalangini kining pulong among pagatunan ug tuguti amahan nga kini o Dios maghatod og dugang pang kausaban, dugan pang kabaguhan sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Mag-angkla kini sa among naunang kasing-kasing ug padayon kining may gunitan samtang kami manarbaho aron sa paghimaya ug pagpasidungog kanimo. Tuguti Dios ang tanan pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Mga igsuon ang atong topic nga pagahisgutan karon mahitungod sa Diyos nung panglantaw sa trabaho, no? So ang atong teksto na sa Ephesians chapter 6 verse 5 to 9. So kung naa na mo igsuon dungan na nato kini sa pagbasa. Nangayon diri, kamong mga ulipon kinahanglan magmasinugtanon sa inyong mga tawhanong agalon. Uban ang pagtahod ug kahadlok sa tibok ninyong kasing-kasing sama ngadto kang Kristo. Ayaw ni anang paagi nga linigoy sama ni adtong mga magapahimuot sa mga tawo lamang, kundi ingon nga mga ulipon ni Kristo nga sa kasing-kasing magtuman sa kabubuton sa Dios. Pangalagad kamo uban sa maayong kabubuton ingon nga alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Kay kamo nasayod nga ang tanang maayong nga gibuhat ni bisan kinsa mausab ang balos nga iyang madawat gikan sa Ginoo, ulipon man siya o gawas nun. Ug kamong mga agalon buhata usab ngadto kanila ang sama niini. Hunonga na ang pagpanghulga kanila, ingon nga mas nasayod kamo nga ang ila ug ang inyo usab nga agalon anaa sa langit ug nga sila walay pinalabi sa mga tawo. So makita nimo ang senaryo o sitwasyon sa pagsulat ni Apostol Paul ni ining libro. So base diha sa verse 9 makita nimo nga adunay mga pagpang-abuso sa mga agalon ngadto sa ilang mga sulugoon. O gani yung word nga undanga or hunonga ang inyong pagpanghulga. In other words, sa dayang gisulat kini ni Apostol Pablo, present nga panghitabo, realidad nga panghitabo. Nga adunay mga abuse, mga sulugoon nitong panahon na walay proteksyon, walay sakto nga benepisyo, or walay gitawag nato og sakto nga pagtratar. Gani kung imong tan-awon, usa sa nalingkamot nga maundang ang illegal slavery or slave trading at that time, sa panahon na pagpila na ka years ang nagagayhuman nga gisulat kining mga libro. Usa na si Newton and usa po na si Dr. Whitfield. So makita nimo nga ang Ginoo wala siya gasupak sa gitawag tag slavery, kundi gahatag siya standard ug pamaagi unsaon nga ang disenyo sa Dios may tungod sa pagpanarbaho, ang otoridad nga gihatag sa Dios ug ang pagpili sa Dios may tungod sa klase nga trabaho nga naa karon, matagaan siya og standard ug sakto nga pamaagi. So dinhi gahatag ang Dios og mga pamaagi unsay angay buhaton nato sa panahon nga naa kita sa ato mga trabahoan. So usahay lang lisod kaayo natong masabtan tungod kay ang ato ang maayo, ang disenyo nga maayo sa Dios may tungod sa pagpanarbaho na impluwensyahan kini sa mga sayop nga panglantaw ug pagtuo sa ubang mga tao. O gani karon atong hisgutan ang tema nga nagaingon, unsay panglantaw sa Dios may tungod sa pagpanarbaho. Ang pagpanarbaho ba adunay kategorya? For example, matud pa sa uban nga kung inadlaw ang sweldo, inadlaw ra pud ang trabaho, kung pakyaw o pinakyaw pud ang pagtrabaho.
Nga mura ba og ang atong lihok gabasi kung pila ang atong sweldo nga madawat. Nga mura ba og ang atong pagpanarbaho ang nakaangkla nini mao ang kwarta. Wala yung joy, wala yung kadasig, kasibot sa pagpanarbaho. Wala yung word nga pagpahimod ug paghimaya sa Dios sa atong pagpanarbaho. Nga naman ginapaluyuhan kini kung pila ba ang kayang isweldo o mura pod nga kaya na ko ihatag ng serbisyo. We're not giving our best. Ano na po'y joke sa uban nga medyo tinuod pod gamay basta trabaho na gani ang hisgutan. Kung mo trabaho murag bao, kung mukaon murag bako. Nga para bang ang atong pagpanarbaho gabase sa ipakaon sa atong amo. Kung maayo ang, like for example, nanunog ko sa una, kung matud pa sa mga manananom, kung maayo kuno ang magpakaon, maayo pod sila mo trabaho. Kung dili maayo ang pagpakaon, dili sila maayo pod matrabaho, magligoy-ligoy sila. Sa larangan sa pagpanarbaho, murag halos na lang pareho ang Christian o dili Christian. Ang motibo, ang prinsipyo sa pagpanarbaho, nagapareho na lang. Apa na pangutana? Unsa ba gyud ang disenyo sa Dios sa trabahante ngadto sa iyang employer or amo? O ang disenyo sa Dios may tungod sa amo ngadto sa iyang trabahante. So makita mo din that there is ranking na ay delegated authority nga gihatag ang Dios ug naakoy mosunod niya na mong delegated authority, and it is addressed ug applicable sa ato ang sitwasyon karon. Although wala ang slavery sa ato ang panahon karon, pero tungod kay naa ang boss and trabahante, applicable siya kanunay sa atong panahon. Maasa man ka mabutang, manaa man ka sa balay, manaa man ka sa company, or naa man ka sa tindahan, it is applicable. Ug bisan gani sulod sa atong panimahe, it is applicable. No. Napay joke before sa Bible school nga matod pa kung pilay LO mao nay rate sa wali sa mga guest speaker. Para bang ang pag-preach or ang pagtuon sa pulong sa Dios para andamon aron iwali adunay rate nga kung dako-dako ang LO, so taas-taas ka pagtuon. Kung gamay ang LO, madara og aya na magtuon panahon ng magwali. Amazing, no? Daghang mga pastor nga ang ilang pagwali na ay rate, na ay balor kung pila. Nakalimot sila nga ang pulong sa Diyos libre o dili ang bayaran. Mao na daw na kuno ang uso karon. Dili na basihan ang standard, kundi basihan na ang rate. Kung pila rate mao po'y ihatag nga trabaho o pagserbisyo. Kung iyan na ang pamagi sa pagtrabaho nga ang effort nakabase sa rate, unsa na lang klase nga resulta ang atong makita. Kung ang atong pagpanarbaho, ang atong kusog, atong effort nga ihatag sa atong pagpanarbaho nakabase sa atong sweldo, unsa na lang nga klase nga resulta ang atong kayang mahatag. Okay. So karon mao di ay nga naay dagang fixer o kanang gitawag nila sa illegal pa SOP, Standard Operating Procedure. Nga kung dili ka mo bigay, dili ka palagi nasa unahan ilagay. Ang mga paper kanunay uwahi ug di ka mo bigay. Mao lang SOP, di ba? Now try to imagine kung ingana sa church ang wali sa pastor base sa ilo, ang church unsay klase nga membro ang resulta. How if kung katabang sa balay or yaya, kung ang bata gibantayan sa yaya base sa suhol nga iyang nadawat, unsa kay dagway si imong anak? Kung ang lihok sa panday gabase sa iyang pakyawan o inadlaw, unsa ka ang klase nga trabaho o pulido nga human sa balay ang nahimo? Pareha ka ang gidugayon sa paghuman, ang pakyaw o ginadlaw. How about farmer? Kung ang ilang pagpananom nakabase sa presyo sa tanang tanom, sa tanang produkto, napakay ganahan nga mo tanom? Dili ka mahutdan og pagkaon ng nasod. How if kung ang makiniko, kung muserbisyo sila, paiguan lang ang imuhang kwarta? Naapa ba kahit tarong sakyanan nga managan? How if kung ang mga pulis, mulihok sila, base lang sa sweldo nga ilang nadawat, dili sa ilang ipanumpahan? Napakay kalinaw ang nasod. How if kung ang mga doktor, muserbisyo lang base sa sweldo nga ilang nadawat,
Do you think naa kay mga matay nga doktor sa COVID? Or do you think naa pa kay nagpabilin karon nga dili positive sa COVID? How if kung ang mga maestra mo serbisyo lang base sa ilang sweldo, pila na lang kabuok karon ang tarong nga estudyante? Nakita ba nimo ang epekto sa rate system sa atong pagserbisyo? Nga ang imong effort gabase lang sa imong nadawat nga suhol. Dili ka na mo'y panglantaw sa Dios may tungod sa pagpanarbaho. Sa pagpanarbaho, dili sweldo ang sentro, kung dili relasyon sa trabahoan, tali sa imong boss, ug ikaw nga trabahante. Wala na nagapasabot, of course, nga dili na lang ta maguna-una nga makasweldo, maka-income. Siyempre, napamangyapon tayo pamilya gipakaon. Pero ang atong pagpanarbaho, dili motibo or dili ginapaluyhan sa sayop ng motibo na gusto kong makakwarta o gusto kong makwartahan. Kundili, you want to build a relationship and to provide your family. Ato lang hinumduman nga ang Diyos mo ay nagdisenyo sa trabaho, pamilya, autoridad ug uban pa. Ang Diyos ang nagdisenyo anang tanan. Ang Diyos ang magpahaluna anang tanan. Kung wala ang Diyos, walay butang nga mitungha sa kalibutan. Busa tungod kay ang Diyos man ang nag-design. Ang Diyos pod ang nagpahaluna sa tanan niyang plano ug aduna siya panglantaw ni anak. Tungod kay siya ang nag-design ug nagpahaluna sa tanang plano. Ang Diyos mismo aduna panglantaw para ni anak. Aduna siya design nga iyang kaguluyon para nana. Like for example, ang disenyo sa Diyos sa mga Kristohanon, balikan lang nato gamay, no? Ang Ephesians chapter 5. In Ephesians chapter 5 verse 18, yun diya, ayaw kamo paghubog-hubog, kundi kung hinuon pagpapuno kamo sa balaan nga espiritu. Ang pagpapuno sa balaan mga espiritu mao kana ang disenyo sa tanang mga anak sa Dios nga nagaangkon og Christian. Ug ang pagpapuno sa balaan nga espiritu aduna kini mga resulta. Tungod kay ang pagpapuno sa balaan nga espiritu is move along, means it is controlled by, influenced by the Holy Spirit. It's not static, but it is move along. Ug aduna kani mga resulta. Una, in verse 19 sa chapter 5, singing heart. Ang tao nga napuno sa balaan nga espiritu adunay kasing-kasing nga kanunay nagdaig ngadto sa Dios ug nagdaig kauban ang iyang mga kaigsuonan. Ug ang ikaduhang resulta, joyful heart. Whatever circumstances you are facing right now, you have joy in your heart because we are filled with the Holy Spirit. And it is impossible for a Christian nga mingon siya he is filled with the Holy Spirit pero wala siya joy in spite to the fact that there are circumstances nga atong gi-face every day. Then the third is submissive heart. No? Submit one, no, in sa verse 21, submit one another out of reverence to Christ. In other words, it means to say that there is a mutual submission. There is a mutual submission to one another. No? Kaya nga, gidiscuss niya, starting from chapter 5, verse 22, wife, submit to your husband as the church to Christ. That is a command. Because sa context nga, submit one another. And dili lang ho ang wife ang mo-submit ngadto sa iyang bana. But even husband should submit to his wife by loving her and providing her needs, personal needs and family needs. Be their protector and supporter. Buti pasabot i-provide sa bana, musabmitar ang bana sa iyang asawa pinagi sa paghatag, pag-provide sa mga panginahanglan sa iyang asawa, sa pag-amping sa iyang asawa, o sa pagsuporta niini. The same po ngadto sa mga anak. Ang mga anak mutahod og respeto sa ilang mga ginikanan, pinaagi sa pagtuman o pagpasidungog sa ilang mga ginikanan. Tungod kay mao kani ang tinuod og disenyo sa Dios alang kanila. Ug dili lang dinha ang mga anak mo musabitar sa ilang mga ginikanan, kundi mismo ang mga ginikanan musabitar pod ngadto sa ilang mga anak. Makita mo din na in verse 4 that parents submit to your children by protecting them and bringing them up in the training and instructions of the Lord, not provoking them to anger. So makita mo, there's a mutual submission. There's a mutual submission nga ipakita ang Kristohanon. Now,
Next, mutual submission. Makita nato din na in Ephesians chapter 6 verse 5 to 9, which is the mutual submission of boss and his employee and employee ngadto sa iyang boss, no? So sa atong ibasa ganina, makita nimo nga ang issue dinhi dili may tungod sa pakyaw ba o inadlaw ba o binuwan nga trabaho, kundi ang issue dinhi unsa nga klase nga pagtrabaho ang ihatag sa usa ka empleyado ngadto sa iyang agalon ug unsa nga klase nga pagrespeto pagtratar sa iyang agalon nga iyang ihatag ngadto sa iyang trabahante. Subot ipasabot that there is a standard relationship, no? So the issue here is not about slavery, but the issue here is about relationship, the standard of relationship inside or in our workplace. Subot ipasabot that there's the design of God, the original design of God for our workplace. Means it talks about the right relationship. Ang issue unsa ba nga klase sa relasyon ang akong ihatag sa akong trabahoan nga nahisubay sa disenyo sa Dios. That is the issue there. No matter of unsa man ka nga klase nga trabaho, no matter of unsa nga klase nga boss ang naanay mo, whether you are sa ilang panahon, no? Adunay mga panghitabo sa ilang panahon, like for example, gipalit sila silang agalon or na-conquer sila sa gubat, whatever klase nga pagkasulugon at that time giingnan sila na Apostle Paul to those who are Christian slave nga you need to submit, obey your master at all time. Unsa ba'y panglantaw sa Dios sa akong pagpanabaho? Usa ka pangutana nga ato ipangutana sa atong kaugalingon. Unsa ba'y panglantaw sa Dios sa akong pagpanabaho? Ug tubagon ta ka aning mga bersikulo. Ang panglantaw disenyo sa Dios diha kanimo diri kanato sa atong pagpanarbaho mao nga makabaton kita og saktong pamatasan. Unang butang nga makita dira, saktong pamatasan. Verse 5a. Kamong mga ulipon, tumanan ninyo ang inyong mga agalon. Tumanan niyo sila, ihatag ang saktong serbisyo, mainadlaw man o mapakyaw man, inadlaw man o sinimana, binuwan man o kininsina ang pamaagi sa sweldo nga inyong nadawat. Tumana sila. Ihatag ang pinakatas-ang pagserbisyo, pinakamaayong pagserbisyo o pagsunod sa tanan nilang isugo kaninyo. Sama nga nagsunod kamo kang Kristo. Tumana sila sa tanang panahon. Gawas lang kung ang ilang gipabuhat supak sa kabuton sa Dios. Siguro makaingon ta, okay lang unta na nga tumano nato ang atong agalon sa tanang higayon kung maayo sila. How if kung akong agalon daw og abusado, kinahanglan pa bagya po na ako sa tumanon? Of course, yes. Ingon ang Bible in 1 Peter chapter 2 verse 18, kamong mga ulipon, tumana ninyo ang inyong mga agalon nga may kahadlok sa Dios. Dili lang ang buutan nga agalon, listen, kundili hasta usab ang mangilad o batasan. Sa diyan gisulod kini ni Apostle Peter ang mga libro sa Peter. Nawala sa iyang una-una ang klase sa batasan sa agalon at that time. Although dili tanan, pero kasagarang agalon at that time sa iyang panahon, ang ilang mga sulugoon ginaagrabyado, ginaabusaran, gitangtangan sa katungod, walay pag-amping, napaganin hitabo nga matud pa. Nabasa na ko sa kalibro na yun siya nga. Sa atong nga time daw, pag ang usa ka kasulugoon tigulang na o dili na mapuslan, dili na nila ginapakaon. Kay dili na sila angayan sa pagkaon nga para sila. Kay dili na sila magamit sa ilang agalon. You can imagine that one. Subuti pa sabot that they are not free. Wala sila protection, wala sila maayong pag-atiman. That the same po sa pagsulat ni Apostle Paul in Ephesians. Kaya nga ningon si Apostle Paul in Ephesians nga ayaw na ninyo sila abusuha. Ayaw na ninyo sila hulgahan. So in other words, yung pagsulat ni Apostle Peter na ningamingon siya nga bisan pa og mangilad og batasan og puno sa pagpanghulga nga atong agalon, kinahanglan nato silang tumanon. Tungod kay wala kita nagatuman mismo directing nila, but nagatuman kita sa Dios nga may nag-design nga mahimo silang atong agalon. Ang atong pagtuman wala nakabase sa batasan sa atong amo,
o sa sweldo nga iyang gihatag kun dili tungod kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Nga adunay kinahanglan natong respetuon ang atong agalon. In 1 Peter chapter 2 verse 19, kay panalanginan kamo sa Dios kun maantos ninyo ang mga kasakit bisan og wala kamoy sayo nga nahimo tungod alang sa inyong pagtuman sa Dios. Buot pasabot nga ang atong pagtuman sa atong agalon sa mga pagtuman ngadto sa Dios. Kaya nga ingon siya sa verse 20-21, unsa may dungog nga inyong maangkon kung mag-antos kamo sa silot sa inyong mga sala. Buti pasabot, unsa may dungog nga atong maangkon kung nag-antos kita tungod sa atong pagkamasinupakon o pagkarebelyoso sa atong mga agalon. Wala. Apan, kung mag-antos kamo tungod sa paghimo og maayo, kaluyan kamo sa Dios. Ang pag-antos ni Kristo alang kanato mao nga panig-ingnan nga angay natong sundon. Ug mao kini ang katuyuan kung nganong gitawag kita aron masunod ta ang kinabuhi ni Kristo. Wow, amazing! That even in our suffering, there is the will of God. Suffering for doing good, not for rebellious act. But if we are suffering because we are doing the will of God, that is the will of God. And God will reward. So makita mo din na nga adunay purpose ang Dios nganong gitugutan o gialaw niya na. Dili apil sa plano o disenyo sa Dios ang magrally tungod sa gamay nga sweldo. Ako na i-discuss niya taon-taon. Sa tanan nimo pagabuhaton, do it for the Lord. In other words, obey for God's sake. So means ang atong pagtuman o pagsunod sa atong amo ug ang pagtrabaho sa atong buluhaton nagapakita sa atong testimonya may tungod kang Kristo. Manaaman ka sa simbahan, manaaman ka sa kumpanya, manaaman ka sa government establishment, private establishment. You are bringing the name of Christ. Mag-Christian man o unbeliever ang atong amo, ihatag nato ang kinatas-ang pagtuman para sa Dios. Ang batilang usahay sa tao kay kung ang iyang amo maayo or Kristohanon, ibis iyang tagaan sa saktong serbisyo, iya na hinuong abusaran. If kung ang atong amo Christian ayaw abusari kundi ihatag o ipakita hinuon ang imong pagka-sincero sa imong trabaho. Usahay nawala ang atong testimony tungod sa atong kahakog o pagkatapulan. Imbis masangyaw nato ang ngalan sa Dios sa atong pagpanarbaho, naulawan na hinuon ang ngalan ni Kristo tungod sa atong pagkaabusado. Madautan man o maayo ang atong mga amo, walay mautro sa atong pagpanarbaho. Yung effort and strength magpabilin, ang ipaspason sa atong pagpanarbaho magapabilin. Ingon ang Titus chapter 2 verse 9-10. Tudluwi usab ang mga ulipon nga kinahanglan magmatinumanon sila kanunay aron malipay ang inyong mga agalon. Dili magsupak-supak o magtubag-tubag, ingna usab sila nga dili ngawat sa butang sa ilang agalon. Hinuon magpakita nga sila maayo og kasaligan. Aron nga pinaagi sa tanan nilang mga gibuhat, muingon ang mga tao nga maayo gayud ang atong mga pagtulunan may tungod sa Dios nga atong manluluwas. You see, ang atong maayong binuhatan o pagkamatinud-anon sa atong pagpanarbaho, pamaagi na aron sa pagpaabot sa ebanghelyo. In other words, to evangelize our employer. Unsaon nila pagtuo nga ang imong Dios mubag-o sa kinabuhi kung kita mismo dili matinumanon kanila. Ang atong pagtuman is for evangelism purposes. No, first sa itong gisbitan, ang Diyos ng panglantaw may tungod sa trabaho mao nga makabaton kita og saktong pamatasan. Ikaduha,
makabaton kita og saktong panglantaw. Verse 5. Dini sa yuta, no, according to the flesh. Buti pasabot that God is talking about the design, the ranking, no, that there is nailabaw og naay kinahanglan nga magpailalom. It is the pattern, it is the standard of the world that set by God. Nagisgot kini may tungod sa lumalabay nga relasyon sa tao, sa iyang amo o sa iyang trabahante dinhi sa yuta o sa kalibutan. Adunay disenyo ang Dios dinhi sa kalibutan ug siya ang nagbuot sa tanan. Ug maunay rason nganong atong tumanon ang atong mga agalon. Tungod kay gipili sila sa Dios nga maoy mahimong labaw kanato. Do you remember Romans chapter 13 verse 1? This is your time to shine. If your boss is immature believer, disciple him and encourage him through your obedience. If he is unbeliever, build up relationship aron aduna kay kahiguyunan nga musangyaw kaniya. Ang atong saktong panglantaw sa panahon nga manarbaho kita mao nga unsaon nato ang pag-build up og maayong relasyon diha sa atong trabahoan. Ang atong lantawon sa panahon nga mangita kitag trabaho, ibutang nato sa atong una-una unsaon nako maka-build up o godly relationship sa akong trabahoan. Relasyon tali sa boss o sa trabahante, dili sa uyab, dili sa kabit-kabit nga relasyon, kundi mag-build up kag relasyon diha sa imong trabahoan, dili sa binuang nga relasyon. Ug maunay rason nganong dapat tang magmainampuon tungod kay lisod ang pag-build up og this Diyos ng relasyon, ilabi na sa dili Kristohanong amo. We need God's strength and favor. Ang pagpapuno sa balang nga espiritu mao jud ang atong gikinahanglan. Ikatulo, ang Diyos ng panglantaw mao nga makabaton kitag saktong nilihukan. Verse 5, pagtahod o kahadlok. Dili ka na nagapasabot nga magkurog ta if makakita ta sa atong amo nga mura ba og nakurat. Nga mura ba og, for example, conductor sa series nga kung makakita inspector og task force mangluspad kay adunay anomalya nga gibuhat. So dili ingana nga klase nga pagtahod ang atong ihatag or pagkurog, kundi pagbaton o pagtahod o pagrespeto sa atong mga agalon. Kanang pagrespeto o pagtahod nga dili bugal-bugal o pala-pala. Pagtahod o pagrespeto nga nauyon sa disenyo o kabubuton sa Dios. Sama, for example, sa atong pagrespeto sa Dios. Sa atong pagrespeto sa atong mga ginikanan. Sa atong pagrespeto o pagtahod sa atong bana o atong mga asawa. Sa atong pagrespeto o pagtahod sa atong mga liderato sa church. Sa atong pagrespeto o pagtahod sa atong mga pamunuan nga nasa panggobyerno o sa pagtahod o pagsunod nato sa pagtahod nato sa atong kaugalingon. Means ang atong pagrespeto o pagtahod nga maoy gusto sa Dios nga atong ihatag dili sa atong pamati ug mao kana ang saktong nilukan. That we need to respect and honor with trembling sa atong mga agalon. Ikatulo, saktong panaad or commitment. Pagtrabaho kamo nga kinasing-kasing. Dili issue dinhi ug ang dako ba o gamay nga sweldo basta kay ni kumitar ta o ni dawat sa trabaho, buot pasabot misaad ta nga atong ihatag ang atong best kutob sa atong mahimo. Kaya nga, dili ko muuyon sa mga trabahante nga magrally. Kay before sila gidawat sa company, kabalo sila pila lang sweldo. In other words, sa dihang didawat sila sa mga responsibilidad, nakasabot sila o nikumitar sila silang kaugalingon that whatever sweldo nga akong madawat, akong ihatag nga akong pinaka-the best. Dili nakabase sa atong sweldo ang atong trabaho, kundi sa atong panaad pinaagi sa pagdawat nato sa responsibilidad. Sa responsibilidad. Ingon ang Titus 2 verse 10, no? Nakasalalay ang ngalan sa Dios sa atong pagpanarbaho. Kaya nga, do not commit if you are not sure, dili ka sigurado sa sweldo nga imong madawat.
Kundi kay nga naman sa panahon nga mo kumitar ka sa maong sweldo, buti pa sabot ni kumitar ka sa responsibilidad. O dili tarong nga Kristohanon ang magrally kay mangayog na kon sweldo. Do it in a righteous way. Righteous way. Buti pa sabot dili ka murag langaw nga pula og lubot nga pabalin-balhin ang trabaho. Kundili willing ka nga mudawat ug mutuman sa responsibilidad nga gihatag kanimo base sa sweldo nga imong gihatag. Buti pa sabot kung unsa ka dako ang imong responsibilidad o gamay ra imong sweldo, then when you commit, sa ni kumitar ka, you are willing to die for it. Kasi ni kumitar ka eh. That is commitment. Our job is a commitment. Dili nakabase sa atong sweldo ang atong trabaho, kundi sa atong pagpanaad. Mapakyaw man o inadlaw, contractual man o regular, the same effort and strength ang imong ihatag. Why? Because you committed before pa kanidawatan ng trabaho. Kaya nga, ningon ang 1 Thessalonians 4:11-12. Tinguhaan ninyo nga magkinabuhi diya sa kalinaw. Ayaw ninyo hilabti ang kinabuhi sa uban ug sama sa among giingon kaninyo kaniadto, ang matag usa kaninyo kinahanglan magtrabaho aron may kaugalingon siya nga panginabuhian. Kung mao kini ang inyong buhaton, dili na kinahanglan nga magsalig pa kamo sa uban alang sa inyong panginabuhian ug tahoron kamo sa mga dili tumoto. We need to work hard. Give our best. Give our effort and strength sa trabaho nga naata. No, dili na magniligoy. We will set an example. We will make difference sa pattern sa kalibutan. Because that is the purpose why God saved us. So that we will become like Christ. We will become like Christ. No? Kaya nga, ano ba yung submission? No? Ingon ang Philippians chapter 2 verse 2-4, busa nagangyo ako kaninyo aron mahingpit gayud ang akong kalipay. Paghigugmaay kamo o paghiusa, hinaut nga magkahiusa ang inyong mga unahuna o katuyuan. Ayaw kamo pagbuhat og bisan unsa tungod lang sa kahakog o sa pagkamapaytason. Kundi pagpaubos kamo og hunahunaan ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kaninyo. Dili lang ang inyong kaayuhan ang inyong hunahunaon, kundi ang kaayuhan sa usab sa uban. So buti pa sabot, before ta mosulod sa maong trabaho, maghunaw na ng tadaan, unsa bay makaayo sa akong trabawan karon. Unsaon ba nako ma-serve ang akong purpose? Unsaon ba nako mag-build up og relasyon? Unsaon ba ko mo-set og good example? Unsaon ba nako mo-set og difference kalainan? Unsaon ako mabutang ang akong Diosnon nga kinabuhi dito sa akong trabaho nga dili Diosnon? That is our goal. That is our goal sa panahon sa nga mananabaho kita. Lord, yung mga ito Lord, unsaon ako nga mahimaya ka sa akong trabawan? Mao po natong gitinguha igsoon. And that is my dream. That is my dream. Adunay mga tao nga mangutana, sa tanang pagpanahon malipay ang membro sa iwali sa pastor. Dili na akong tubag mo ni. I'm not expected na wala ko ga-expect nga malipay ang mga membro sa panahon nga magpaambit ako sa pulong sa Ginoo. Kaya doon yung mga panahon ng sitwasyon nga sakit ang pulong sa Diyos. Pero I am not serving and preaching for people, but for God. That I know when I preach and I give my effort, my full strength, my full knowledge sa pagtuon sa pulong sa Diyos, before na ako i-preach, I know I am doing this for God, not for man. Because this, I commit myself to give my best for the Lord. Dili lang sa preaching, but even sa mga trabaho, bisan unsa man nga butang ihatag sa Ginoo ko, I commit myself to give my best. Whether it is voluntary or with salary. Why? Because I am doing this for the glory of God. And I hope that is your goal also.
Next is, no, but pasabot, ni commit ka para magtrabaho o moserbisyo, dili para magligoy-ligoy o magpakaulaw sa ngalan sa Dios. And that is commitment. Sakto nga commitment sa atong pagpanarbaho. Ikalima, sakto nga motibo. Unsa ba yung motibo nga nanarbaho ta? That's muna ato makita da sama nga si Kristo ang inyong gialagaran, verse 5. Ang kinabuhing Kristohano dili duplikara. Means lain ang pagkinabuhi sa simbahan, sa spiritual nga side, ug lain pud ang kinabuhi sa social nga side. No, that is not true. There is only one face of Christian. Everything nga atong gibuhat, that is spiritual. There's no social. Our job, our ministry, our family, our friends, our community, that is all about spiritual life. Tanan ho spiritual na. We cannot say that lahi ang akong kinabuhi sulod, lahi akong effort, akong kahago pag naa na gani voluntaryo sa simbahan, lahi pud akong effort kahago pag magboluntaryo sa barangay. No. Kung unsa nga klase nga effort imong ihatag sa church, the same pud nga effort imong ihatag sa pagkahago o pagtatrabaho dito sa gawas. Because walay duha ka dagwa. We have only one face. The face of Christ. Naong lang ni Kristo nga atong dala. Walay social o spiritual life. There's only one life. That is spiritual life. Nothing is social. Nothing is social. Now, walay secular life or social life. All is spiritual life. Bisan asa kita mabutang og bisan unsay atong buhaton nato para sa Dios. Ang uban mingon lahi ang akong Christian life, lahi pod ang akong pagka-teacher, pagka-businessman, pagka-farmer, pagka-leader o pastor sa church, pagka-fisherman, ug lahi pod ang akong pagka-construction worker or contractor. Dili ka na tinuod. Aduna lamay usa ka dagway ang Christian nga angay niyang dadon bisan asa siya paingon ug bisan unsa ang iyang buhaton. Kaya nga ingon ang 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Bisan unsa ang inyong buhaton, akong i-paraphrase. I will add on something. Bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mukaon o minom, magtudlo o musimba, magkontraktor o mag-construction worker, mapanday o mamason, magnegosyante o mamalitay, buhata ninyo ang tanan sa katuyuan nga madayi ang Dios. Wala eh. Wala na inyo diya nga bisan unsa inyong buhaton o kung namo sa simbahan ingani inyong buhaton, kung namo sa gawas ingani inyong buhaton. No. Bisan unsa ang inyong buhaton ninyo aron sa paghimaya sa Dios. It talks about spiritual life. Our spiritual life. Buti pasabot sa mapakyaw man o may nadlaw, binuwan man o kininsina, ang nature sa sweldo sa atong trabaho, atong buhaton ang atong trabaho alang sa kahimayaan sa Dios. There is no category. But we need to give our best whole effort. Kung kita gaangkon nga Christian, unya gapili ta og trabaho, nagtinapulan ta sa atong pagtrabaho, nangawat ta sa atong trabahoan, galangilangay ta sa atong trabahoan, dili ta sincero, walay tinguha nga mabuhaton ng trabaho uban sa kalipay. Dili makontinto sa posisyon, dili willing mo voluntaryo para sa Dios. Kita tong mga Christian nga walay tinguha sa paghimaya sa Dios. Subunako. Kung gaangkon kita nga Kristohanon, unya nagtinapulan kita sa atong trabaho, nagbinuang ta sa atong pagpanarbaho, nagligoy-ligoy ta, nangawa ta sa atong pagpanarbaho, dili ta sincero sa posisyon nga naa nato karon, wala tay tinguha sa pagbuhat sa atong trabaho nga kuyog sa kalipay, ug dili ta makontento sa posisyon nga naa ta, dili ta willing mo voluntaryo kay gusto din nato nga tanan natong buhaton na ay sweldo. Sultihan ta kay igsoon. Kung kana nga klase nga prinsipyo ang nasa imuha, kita to mga Christian nga walay tinguha sa paghimaya sa Dios. Daghan kaayo kung nadunggan nga gustong magpastor, kay gitawag ko no sila sa Dios. I don't believe you. Why?
kung tinuod pa nga that you are called for pastor, dapat karon pa lang daan unsa man nga posisyon nga naa ka, unsa man nga trabaho nga naa ka, ma-worship team man ka, matigsilig man ka sa simbahan, matiguna man ka sa simbahan, or asa man ka nga trabaho gibutang sa Ginoo, dapat ihatag na nimo imong best, kay that is your training. That is your training. And that is the true people nga gitawag sa Dios for the ministry, that they will give their best for the glory of God. Number 6, saktong kakugi. Tinarong nga kakugi, verse 6. Yung sila, busa pagtrabaho kamo nga kinasing-kasing, ingon nga ulipon ni Kristo na nagbuhat sa kabubuton sa Dios, og nagpakita, og dili nagapakita lang aron malipay sila. Kinsa ning sila? Yung mga agalon. Kanabitang fake nga kakugi. Paspas mo trabaho, kunuhay, kung naay amo, kung wala, murag bao. Naapay paspas lang ayan, murag rabbit. Maayo pa ang hinay, basta kanunay. Naadyo'y uban, dugay mo tambong, pero bawion pud nila. Dugay na gani sila ni tambong, mubawi pud sa iyong muundan. You can imagine, wala pa gani alas 5, nang himasa na sila. Amazing, no? Unya nitong nga ni duty sila alas 8:30. Okay. Nagdawat sila sweldo 8 hours. Giserbisyon nila 6 or 7 hours. Napay uban, nito nga nag-alas 9, pagabot sa alas 10 ng snack, mapamingan, wala pa snack, gutuman na, eh. Can you imagine? Masa nga klaseng pagpanarbaho ang atong gihatag? No? Napay uban, pag naa ang ilang amo, grabe kayo kakugihan. Pero pag mulakaw ang ilang amo, moasin sulad kalit, mahimong porman. Bisag, laborer siya. Imagine, no? Buti pa subot mo, otro ba matinapulan, no? Ano na mga libor nga mahimong kalit ng supervisor. Ang taong puno sa bulan ni Espiritu, manaay amo o sa wala, nagtanaw, manaay amo o sa wala nga nagtanaw. Ang iyang pagtrabaho, dili kayo maotro. Siya yung trabahante nga kasaligan. Kasaligan sa iyang amo. And God will reward that. God will reward that. No? Kaya nga, ingon ang Colossians chapter 3, verse 23. Bisan unsa inyong himuan ninyo sa kinasing-kasing, ingon nga kamo nag-alagad sa Ginoo ug dili sa tao. Nasayran usab ninyo nga may panulundon nga ihatag ang Ginoo kaninyo, isip inyong ganti, kay si Kristo nga atong Ginoo mao ang inyong gialagaran. Anong kinahanglan ihatag atong best? Manaay amo o wala nga, because God will reward our job, our effort. Kasi ang judge sa mga judge naglantaw kung unsa tanang klase nga trabahante. Dapat sa atong pagpanarbaho, aduna tay genuine nga diligent, means kakugi. Aduna tay genuine nga tinuod nga kakugi. Dili pakaramihan. Dili tabuutan lang, kugihan lang kung natang amo. Manaaw sa wala tong amo. Dapat tinuod ang atong kakugi. So, gani matingala ko. Paspas kaayo ba? Tanawan nimo paspas kaayo. Pag talikod nimo mutago mo musulod lang kasporto, nagawas nimo magsige nagtabi, nagduol nimo mailan gini mo. Nga naman. Magkarakara rin. Di ba? So, ang tinuod nga trabahante, bisan pag nag-istorya na, galihok ng kamot. Number 7, saktong kadasig. Isipan ninyo nga ang Ginoo mao ang inyong gialagaran ug dili ang tao lamang. Verse 7. Adunay saktong kadasig sa pag-alagad sa Dios, dili aron mo alagad aron makasapi. Ang atong kadasig sa atong pagpanarbaho, dili aron unsaon nato madato. Of course, blessing na gikan sa Dios. That is God's reward. Pero dili na mo atong pangando. Tungod kay ang atong kadasig sa atong pagpanarbaho, tungod ka na kay gibuhat na to atong trabaho para sa Dios. Daw nga tao nga madasigon sa pag-ilad sa ilang kaugaling agalon, pinagi sa dili sakto nga panglantaw, walay sakto nga pamatasan, walay saktong nilihukan, dili matinud-anon sa ilang mga panaad, walay saktong motibo o kakugi.
Tungod kay ang ilang kadasig mao lamang ang pagpangita og kwarta, dili ang paghimaya sa Dios sa ilang mga trabaho. Sultihan ta mo, kung ang atong tinguha sa pagpanarbaho mao lamang ang kwarta, wala nato himayaa ang Dios. Ug nagapakita lamang kana nga dili ta loyal o matinud-anon sa Dios. Tungod kay nahimo na natong agalon ang kwarta or nahimo natong mga Dios-Dios. Always remember, you cannot serve two masters. You cannot serve God, both God and money. Dili isyu kung asa ka og panginabuhian o asa ka og ibayad sa utang. Ang pangutana, unsaon nimong himayaon ang Dios sa iyang ihatag nimo nga panginabuhian ug sa trabaho nga iyang gamiton aron sa pag-provide sa imong panginahanglan. That is the issue. That is the issue of workplace. Dili issue kung unsa imong amo, kinsa ang imong amo. Ang pangutana, himayaon ba nimo ang Dios sa imong trabaho? Madako man o magamay imong sweldo, as long as you commit to work, to accept that responsibility. Busa mga igsoon, bisan unsay atong trabaho, hinumdumi kini. Wala kita nanarbaho para lang sa atong kaugalingong kaayuan. Nanarbaho kita aron matabangan nato ang uban. Galantaw kita sa kaayuhan sa uban. Labaw sa tanan, nanarbaho kita tungod kay gusto natong himayaon ang Dios sa atong mga pagpanarbaho. Our reward is in God, wala sa mga tao. Kaya nga, dili nato kuhaon ang mga dili nato palapalaan, dili nato tagaan sa partial nga kakugi ang atong mga agalon. Nga naman, sama lang ang itagaan mo partial nga kadasig ang Dios kung may nagbutang niya ngayon mahimo ni mga galan. Last day, verse 9. I talk about master just quickly. Ingon din ha, no? Ingon din na sa verse nga atong gibasa. Verse 9. Og kamong mga agalon buhata usab ngadto kanila sama nin. Unsay mo sabot ng buhata? Boy pasabot atong mga agalon po di mo ang sulugoon sa mga trabahante. No, that is not the point. Yung attribute o batasan dapat atong ipakita. Mga agalon, sa mga batasan po ang ato ipakita ngadto sa atong mga sulugoon. Tahuron ug respetuon nato ang atong mga sulugoon. Naa sila'y dignidad. They are created in the likeness and image of God. Kita maamo o magalon sa atubangan sa Dios, usara ta, walay labaw nato. We are the same. Natay si Kristo ang namatay para nato. Kaya nga ingon ang Galatians, wala nay Hudiyo o wala nay Griego, wala nay sulugoon o wala nay agalon atubangan sa Dios. But ipasabot that we need to give the same virtue, no? The same virtue. Dapat tahuron o respetuan nato ang ilahang katungon. Tagaan sila sa saktong sweldo sa ilang pagserbisyo. Ayaw sila iagrabyado. Ayaw abusuhi kundili ampingi sila kay gisalig sila sa Dios diha kanimo. Tagay sa saktong pagtagad og benepisyo. That is angay natong buhaton sa atong mga sulugoon. Subo lang kayong paminawon tungod kay daghan kayong Christian establishment nga murag dili mga Kristohan ang naa sa pamunuan. Nga naman, di pa gamit pa nila ang word ng ministry. Pag ministry daw, walk by faith. That is not true. Because a true ministry ng Diyos, there is always justice. Ug walay gitamakan nga katungod, kundili kanunay gasunod sa standard ng Diyos. Hinumduman nato, aduna lamang kita'y usa ka agalan nga tuwa sa langit ug ang iyang paglantaw kanato walay kalahinan. Mga ulipon, tahura ug sundan ninyo ang inyong mga agalan. Magbaton kita og saktong pamatasan. Magbaton kita og saktong panglantaw. Saktong nilihukan, saktong panaad, saktong motibo, saktong kakugi, ug saktong kadasig sa trabahoan nga naa kita. Mga agalon,
Respektui ug tahuran ninyo ang inyong mga ulipon. Tagay sila sa saktong pagtagad. Ampingi sila sama sa pag-amping nimo simong kinabuhi kaugalingon. Higugmaa sila sama sa paghigugma nimo simong kaugalingon. Ug tagay sila sa ilang katungod. Tagay sila sa saktong benepisyo ug saktong sweldo. Reward them if they will do something nindot sa imuha nga nakapahimaya kanimo. Now, I will end. In conclusion, ang panglantaw sa Dios ug ang panglantaw sa Dios ug disenyo sa atong pagpanarbaho mao nga magbaton kita og saktong pamatasan, saktong panglantaw, saktong nilihukan, saktong panaad, saktong motibo, saktong kakugi ug saktong kadasig sa atong trabaho. Tungod kay pinaagi niana, ma-serve nato ang atong purpose nga mao ang paghimaya sa Dios diha sa atong trabahoan. Let us pray. Father God in heaven, Lord, thank you for reminding us that you are the author of all things here on earth. Ikaw ang nagbuot, ikaw ang nagpahiluna, ug ikaw ang nag-design. And Lord, I pray, padayon kang magtabang ka namo kami nga imong mga alagad, nga ma-serve na mo ang among purpose. We, Lord, as mga trabahante, nag-ampo kami. Tagaan mo kami saktong kadasig, saktong batasan, saktong nilihukan, saktong motibo, ug saktong panglantaw sa among pagpanarbaho. Himuaa kami nga maghatag og Dios nun nga pagpanarbaho. Tuguti o Ginoo nga musit kami good example sa among mga trabahoan and makita sa among mga agalon nga dili magtuo kung unsa ka tinuod nga ikaw Dios mobag-o sa among kinabuhi. And Lord, tabangi kami nga padayon nga magmakulingon. And I pray also, Lord, sa mga trabahante nga nailalom silang mga abusado nga amo. Nagampo ko Ginoo, padayon mo silang tagaan sa kadasig o padayon mo silang i-reward sa ilang gibuhat. Kinasayod kami nga mao kini ang imong disenyo ug plano alang sa ilang kinabuhi. Lord, salamat sa kanunay nimo nga pagpamot sa ilang kinabuhi. And I pray po, Lord, sa mga agalon. Tuguti o Dios nga ang mga agalon ng Kristohanon musit sila good example, magpakita sila sa tinuod nga disenyo, sa imong disenyo nga mga agalon. Nga adunay maayong panglantaw, adunay maayong tinguha sa pagpahimuot diha kanimo pinaagi sa ilang pag-atiman ug pag-amping sa ilang mga trabahante. Paghatag og saktong benepisyo ug pag-amuma niini. Ama, nitugyan namo kanimo ang tanan ug pasalamatan ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance to you and give you peace now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody will say, Amen and Amen. God bless us all, mga igsoon.